ndo maana wanakusema chamana bakwaikago. Nite Material Boy, mtoto ya Kirumi Center, idara ya maji. Niko na omukabo wa kwanza wo kwimba Birikira Munyaru, umwana wegumba. Sikia amangana gemigima rubamure mutige mbabuye. 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 Kila siku amasoro kumumura kumbe shida ni kibiga. Kila siku amasoro kumumura kumbe shida ni kibiga. Kibiga kiyonu tigira omukamwana. Yajiru kukuturia gitabu omukamwana. Yajiru kukuturia emirimu omukamwana. Omurega mu mwana wao omukamwana. Ondige kumunyanyasa. Nani Material Boy, umwana wabakabwa, omwana wa Kirumi Center. Rero turembera bama byara mutige kunyanyasa bakamwana bamure. Oratubi umwana wabandi mabyara nusukeko. Oratubi umwana wabandi mabyara nusukeko. Uyatari mukori wa mirimu uyo mukari wa muntu. Uyatari mukori wa mirimu uyo mukari wa muntu. Uyatari mukori wa mirimu uyo mukari wa muntu. Mabyara kila siku nirirwana n'umukamwana mabyara. Kila siku nirirwana n'umukamwana mabyara. Ebisingiziyo bitakuwa kumukamwana. Ebisingiziyo bitakuwa kumukamwana. Nkego burake nirigamba, nkego burake nirirwana, nkego burake nirigamba, nkego burake nirirwana. Abajirani babarusa mwabere diyo ya mtaa. Orobo y'abantu kuja waho sababu ya kituri. Orobo y'abantu kuja waho sababu ya kituri. Nani Munyaru mukabo kwanza kwimba mwana wa mukinyonjo. Rero nino mwana wa Material Boy, umwana wa Kirumi. Tujiri kwimbira bakamwana baranyanyasika mugindoa mabyara mutigegayo. Abatetu baratoba namaru mundoa namaru. 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 Omukamwana waho mwana waho ishi nawe bujamu. Omukamwana waho mwana waho ishi nawe bujamu. Omukamwana waho mwana waho ishi nawe bujamu. Muheshimu omusamini omwana waho. Muheshimu omusamini uyo mwana waho. Muheshimu omusamini uyo mwana waho. Oramwimeraha oramwimeraha. Yegobura kyonu kutoba uwenda rura oranura. Yegobura kyonu kutoba rura uwe oranura mama mkwe. Nani Material Boy, umwana wabakabwa. Nina mwana wetu uyo Munyaru, omwana wa mukinyongyo. Turabembera lya mukamwana. Wewani ndo maana wanakusema chamana bakwaikago. Nani Material Boy, nijiri Munyaru baburiye. Material Boy, mwana wa Kirumi nijiri Munyaru na Material Boy niko turaja. Munyaru na Material Boy niko turaja. Umwana wa Kirumi n'umwana wa Bukabo. Umwana wa Kirumi n'umwana wa Bukabo. Rero nuraja rero turaja. Rero tunarira bakamwana na bangina byara. Nkego baranyankanya kukindoa mabyara. Nende kibiga mukamwana nende kibiga chukua mu. Oranyoro mukamwana tubiri bamuri. Oranyoro mukamwana tubiri bamuri. Uguye gutari mubiri gwaye ngwangina byara.
guyo gutari mubiri gwaye ngo nyina byara, ega 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 guyo gutari mubiri gwaye ngo nyina byara. Umwana yatuba tuba tuba yatuba, umwana yatuba tuba tuba yatuba, sababu y'ikibigaba muri betu yatuba, sababu y'ikibigaba muri betu yatuba, yatuba tuba 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 yatuba, yatuba tuba 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 yatuba. Mabera nutigo bukorofi ikara nawe sawa, mabera tigo bukorofi ikara nawe sawa, mukamwana wao mwana wao 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 ikara nawe sawa. Hii yote ni kwa ajili ya wale wakina mama wanaoleta mdomo kwa mkamwana, kila siku kesi haziishi. Erekibiga nijiri erekibiga munyarurero, erekibiga nijinario erekibiga munyarurero, erekibiga nijiri nario erekibiga, erekibiga erekibiga. Nite mnyaru mukamo kwanza kuimba mwana we kumba mwana wa mkinyongyo kipena nite Sadio Mane. Ngoja ni muachie kwanza maiki Material Boy mtoto wa Kirumi, karibu. Asante sana Munyaru. Nite Material Boy mtoto ya Kirumi Center. Kwa kweli hizi tabia zimetushinda. Mama mkuona vyerereka wakamwana, punguzeni midomo, muishi na wakamwana vizuri. Wapi mamangu mzazi, muite Kudura Kisero kutoka Kirumi Center. Babangu mzazi muite Bati Makori kutoka pande za Mumazami. Wapi rafiki yangu Danieli Nyangalia kutoka pande za Kirumi Center. Wasalimie watu wa Kirumi wote na kuja mdogo mdogo nikiwa na Munyaru. Hari chukue goma, hari chukue goma, kina mama muri chukue goma, muri chukue goma, kina baba muri chukue goma, muri chukue goma, watu wote turi chukue goma, turi chukue goma, tena turi chukue goma, turi chukue goma, tena turi chukue goma, turi chukue goma, mama. Ndiakibigaba muri vitu, ndiakibiga ndiakibiga bamuri betu, ndiakibiga ndiakibiga bamuri betu, ndiakibiga ndiakibiga bamuri betu, ndiakibiga. Aya musingishe bibiga, musingishe kibiga, rero musingishe kibiga, musingishe kibiga. Ndiakibiga bamuri betu, ndiakibiga ndiakibiga bamuri betu, ndiakibiga. Rero musingishe kibiga, musingishe kibiga, rero musingishe kibiga, musingishe kibiga, twende. Nakubai sana mzee Kingi, mshonaji wa viatu kutoka pande za Kirumi Center. Saruti sana. Basi inatosha. Utakuja mtu wewe. We msinya rombe msiki pajikura chuma hicho. Mpe hai DJ Mtoni sambamba na DJ Nyocheda. We DJ Waziri wewe,
sugu 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 alikamata nakupa hai Garimunda Matiku ndani ya Bukavu hapo Mwembeni, bila kumsahau na Rubango Masimo toka pande za Mwanza hapo Isangijo. Salamu yako kaka. Mabyara mutigente moyenyu, iva mabyara mutigente moyenyu, iva mabyara mutigente mwembivi, iva mabyara mutigente mwembivi, iva mabyara mutigente mwembivi. Ora tukomoka mwana, ora tukomoka mwana. Kakangu Director Heriton kutoka pande za Sirori Simba, vile vile na bila kumsahau kakangu Machafuko ni Material Boy nikiwa ndani ya Wanitachi. Ngoja ni wasalime mashabiki zangu kutoka pande za Kirumi Center na Bukabwa. Wapi kakangu Deko Mani? Sikia hiyo kaka na kuja mdogo mdogo. Nikiwa ndani ya Wanitachi na Mnyaru, mtoto wa Bukabwa na mtoto ya Kirumi Center. Wapi mashemeji zangu kutoka pande za Bukabwa? Wapi mama watoto wangu mwite Neema James Burodi? Wapi bibi mzuri kutoka pande za Bukabwa, bila kumsahau baba mkwe? Ekaguyo gutari mubiri gwaye ngo nyina byara, 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 ekaguyo gutari mubiri gwaye ngo nyina byara.